बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने PMS स्क्रीनिंग टेस्ट 2021 को कंडक्ट कर लिया है। ये टेस्ट 10 बजे जो टेस्ट हुआ है 18 जून 2021 का, ये उसके MCQs है। सो द टेस्ट वाज इंक्लूड द फॉलोइंग MCQs। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड? तो इसका जवाब है नील। रिवर नील इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। And what is the longest river of Asia? Yangtze. Yangtze is a river in China, which is the longest river of Asia. The next question is 2021 Senate election. Deputy chairman candidate from Treasury bench. गवर्नमेंट पार्टी से डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए कौन सा कैंडिडेट था? तो इसका जवाब है मिर्ज़ा महमूद अफरीदी, मिर्ज़ा अफरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेट 2021 चेयरमैन कैंडिडेट फ्रॉम अपोजिशन। तो इसके लिए सेनेट में अपोजिशन का उम्मीदवार कौन था? चेयरमैन सेनेट के लिए, चेयरमैन सेनेट के लिए PPP का उम्मीदवार था यूसुफ रज़ा गिलानी। इसका आंसर है सेनेट चेयरमैन इलेक्शन 2021 डेट ये कब हुए थे? तो ये 4 मार्च को सेनेट इलेक्शन हुए थे। गोरबाचोव जो USSR का प्रेसिडेंट था, उसने कौन से रिवोल्यूशन लाए थे? तो गोरबाचोव ऑफ USSR, एम ऑफ रिवोल्यूशन, इसके बारे में एक क्वेश्चन आया था। एंटोनिम ऑफ एडामेंट, इसका क्वेश्चन आया था। G77 में कितने मेंबर्स है? तो एक क्वेश्चन इसका है। इडियम्स था गेट इनटू हॉट वाटर, इसका मेन मतलब है कि मुश्किलात में फंसना। करेंसी ऑफ अल्जायर्स, ये दिनार है। करेंसी ऑफ ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की करेंसी यूरो है। करेंसी ऑफ कंबोडिया, ये रील है, रील। करेंसी ऑफ अर्जेंटीना, अर्जेंटीना की करेंसी पेसो है। वैसे आंसर इस तरह आया था कि पेसो किस मुल्क की करेंसी है? तो A and B वाज करेक्ट। इसमें एक अर्जेंटीना था, एक और कोई क्वेश्चन कंट्री है। गेट वे ऑफ ईस्ट, ईस्ट वे का जो गेट वे है वो किस मुल्क को, किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये बेरूत जो सिटी है उसका नाम है। सिटी ऑफ कैनाल, वीनस, वीनस इज़ द सिटी ऑफ कैनाल, ये फ्रांस में है। ब्रेसिलिया ऑफ पाकिस्तान इज़ इन विच कंट्री? विच सिटी ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड ब्रेसिलिया पाकिस्तान? इस्लामाबाद को कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ये थाईलैंड को कहा जाता है, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। लैंड ऑफ मिडनाइट सन, ये नॉर्वे है, नॉर्वे इज़ कॉल्ड लैंड ऑफ मिडनाइट सन। PM ऑफ पैलेस्टीन, हु इज़ द करंट PM ऑफ पैलेस्टीन? तो इसका जवाब है मोहम्मद शताई, शताई इज़ द करंट PM ऑफ पैलेस्टीन। And who is the current president of China? So the answer is President Xi Jinping is the president of China. इस तरह क्वेश्चन आया था। The first president of USA, तो first president of USA was George Washington. He was the first president of USA. Broadway street is famous for, ये इसका आंसर है सिनेमा हॉल्स। ब्रॉडवे स्ट्रीट ये न्यूयॉर्क में एक स्ट्रीट है जिसमें बहुत ज़्यादा सिनेमा हॉल्स है। ब्रॉडवे स्ट्रीट इसके लिए मशहूर है। न्यू नेम ऑफ बर्मा, म्यांमार इसका नाम है बर्मा, बर्मा का नया नाम म्यांमार है। कैपिटल ऑफ टर्की, कैपिटल टर्की का कैपिटल अंकारा है, अंकारा है। रिमेंबर, लोग अंकारा इसमें बहुत गलती करते हैं, अंकारा की बजाय एक और सिटी और लिखते हैं। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ सेनेगल? सो द कैपिटल ऑफ सेनेगल इज़ डकार। रिमेंबर, मैंने बहुत मरतबा बताया अपने वीडियोज़ में कि KPPC जब भी टेस्ट लेती है तो इसमें 10 नंबर, तकरीबन 10 नंबर कैपिटल्स और करेंसी के आते हैं। तो एक बार इसको रट्टा लगा के याद करें। कोई भी इसके रट्टा लगाने का तरीका भी ये है कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करे मोबाइल ऐप से और उसी ऐप के थ्रू इसको याद करें। So the capital of Senegal is Dakar. Capital of Oman is Muscat. Muscat is the capital of Oman. Capital of Saudi Arabia is Riyadh. Kigali is the capital of which country? So the answer is Rwanda. Kigali is the capital of Rwanda. Author name of India Wins Freedom. What is the name of the author of the book India Wins Freedom? So the name was Abul Kalam Azad. First president of USA was George Washington. Headquarter of SAARC is located in Kathmandu, Nepal. The second question was SAARC era from 2006 to 2015 termed as terrorism by SAARC.
On which date PM Imran Khan gained vote of confidence? 6 March is the answer. 6 March کو عمران خان نے قومی اسمبلی سے vote of confidence لیا تھا. علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ is situated in which city? It is situated in Lahore. Who is the current speaker of Khyber Pakhtunkhwa Assembly? So Mushtaq Ghani is the answer. He is the current speaker of Khyber Pakhtunkhwa Assembly. First Nobel Prize to an Asian was given in the field of. جو ایشین کو سب سے پہلی نوبل پرائز ملا تھا وہ کس فیلڈ میں ملا تھا؟ تو لٹریچر، ادب میں ملا تھا. ڈیورنٹ لائن سپریٹ وچ ٹو کنٹری؟ سو دا آنسر از پاکستان اینڈ افغانستان. ڈیورنٹ لائن پاکستان اینڈ افغانستان کو سپریٹ کرتی ہے. اسٹڈی آف ہیونز. دا اسٹڈی آف ہیونز از کالڈ یورانالوجی. یورانالوجی از کالڈ دا اسٹڈی آف ہیونز. Apart from there were I think 10 synonyms and 10 antonyms. So the synonym was laconic. What is the synonym of laconic? Laconic کا مطلب ہوتا ہے مختصر، تو اس کا synonym تھا concise. Riched. What is the synonym of riched? Riched کا مطلب ہے تباہال، تو deleterious تھا یا اس طرح کوئی اس کا بنتا ہے riched تباہال. Delectable. Delectable is the synonym. اس کے لیے ایک لفظ یوز ہوا تھا کہ یہ کس چیز مطلب اس کا ایک ڈیفینیشن دیا ہوا تھا، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن میں آیا تھا. ڈیلیکٹیبل. گروسم کا سینونم آیا تھا انسپڈ. ہرڈل. اسٹوپنڈیس شاندار کو کہتے ہیں، شاندار. اینٹونیمز. فیکٹیٹیس یہ فالس کو کہتے ہیں، مطلب اس کا ریئلٹی یا اس طرح اپوزٹ اس کا بنتا ہے. ویسیلیٹ اس کا اپوزٹ آیا تھا اینٹونیمز. اوبلیشن. اوبلیشن کا اینٹونیم آیا تھا. ایڈامنٹ کا آیا تھا. انسیٹیبل کا آیا تھا. جوویل. جوویل خوشی کو کہتے ہیں. اور سینگوائن. سینگوائن کا بھی اپوزٹ آیا تھا. سینگوائن کا اپوزٹ بنتا ہے ڈاؤٹ فل اور انسرٹن. اس کے علاوہ جو ایڈیمز آئے تھے تو ایڈیمز کچھ اس طرح تھے. پہلا ایڈیم ایک تھا تھرو ڈسٹ. تھرو ڈسٹ کا جو مطلب بنتا ہے ٹو ڈیسیو، کسی کی آنکھوں میں دھول پھینکنا، دھوکہ دینا. فلگنگ اے ڈیڈ ہارس. اگر آپ جو ہے نا مردہ گھوڑے کو لاتے ماریں گے تو نہیں اٹھے گا، تو اس کا آنسر ہے ٹو ویسٹ یور انرجی اینڈ ٹائم ان ان یوزول تھنگ. فضول کاموں میں اپنی انرجی اور ٹائم ویسٹ کرنا. ٹو تھرو اے گلو. ٹو تھرو اے گلو کا مطلب ہے کہ جب کوئی بندہ کسی کے ساتھ باکسنگ کر رہا ہو اور وہ اپنے گلوز پھینک لے، مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا شکست تسلیم کر لیتا ہے، تو اس کا آنسر ہے شکست تسلیم کرنا. ٹرن دا نیو لیف. نئے سے پیج پہ آ جانا، تو اس کا مطلب ہے ٹو چینج old habits and adopt new ones. So guys, so far I have just remember these type of MCQs, and after that I will try to make a complete video lecture of overall 100 MCQs. So like this video and subscribe my channel. Thank you.